श्रियाध्यासितवक्षसं स्थितचेतनमन्दारं श्रीनिवासमहं भजे अथ संकल्पः श्रीमदादिवराहक्षेत्रे विराजमानस्य अखिलाण्डकोटि ब्रह्माण्डनायकस्य श्रीपद्मावती जाने भगवतः श्रीवेङ्कटेश्वर स्वामी दिव्यचरणसन्निधौ भगवतः मम उपात्ता समस्त दुरितक्षयद्वारा श्रीपरमेश्वर प्रीत्यर्थं शुभे शोभनमुहूर्ते श्रीमहाविष्णोराज्ञया प्रवर्तमानस्य आद्यब्रह्मणः द्वितीयपरार्थे श्वेतवराहकल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे कलियुगे प्रथमपादे जम्बूद्वीपे भरतवर्षे भरतखण्डे मेरोः दक्षिणदिग्भागे श्रीशैलस्य आग्नेयप्रदेशे कृष्णाकावेर्योः मध्यदेशे समस्त ब्राह्मण गुरुचरण हरिहर सन्निधौ अस्मिन् वर्तमान व्यावहारिक चान्द्रमानेन षष्टि संवत्सराणां मध्ये स्वस्ति श्री क्रोधिनाम संवत्सरे पुष्यमासे शुक्लपक्षे वैकुण्ठ एकादशि पर्वदिने शुभतिथे शुभवासरे शुभनक्षत्र शुभयोग शुभकरण एवं गुण विशेषण विशिष्टाय शुभनिधौ ఎవరి గోత్రం పేర్లు వాళ్ళు చెప్పుకోండి. अस्माकं सहकुटुम्बानां क्षेमस्थैर्य धैर्य वीर्य विजय अभय आयुः आरोग्य ऐश्वर्य पुरुषार्थ अभिवृद्ध्यर्थं धर्मार्थ काममोक्ष चतुर्विध फलपुरुषार्थ सिद्ध्यर्थं इष्टकाम्य सिद्ध्यर्थं मनोभीष्टफलसिद्ध्यर्थं श्री अलिवेलु मंगा समेत श्री वेंकटेश्वर स्वामी परिपूर्ण अनुग्रहेण प्रसाद सिद्ध्यर्थं सकल सुख फल प्राप्त्यर्थं सकल जन श्रेयोभिवृद्ध्यर्थं सर्वरोग निवारणार्थं शारीरस्य मानसस्य च बलस्य सिद्ध्यर्थं समस्तानां
పాపక్షయార్థం శ్రీ మహావిష్ణు అనుగ్రహ ప్రాప్త్యర్థం లోక కళ్యాణార్థం మమ కుటుంబ క్షేమార్థం శ్రీ మహావిష్ణు అనుగ్రహేణ శ్రీ వెంకటేశ్వర సహస్రనామ స్తోత్రకోటి జపయజ్ఞం పారాయణం అన్యోన్య భక్త బృంద సాహాయేన కారయిష్యే